hakatan mupa berukun bermensim bakul. Amin. Utrai undon rekat berpi. Ringat berbiru. Kajing pule na kajing penpau. Kalenong kabalai kadekot kaba arpo. Hakmi nga yeng hajing kam ber ngatik. Leda uno un yasno yakasur jonga bad un pli yakajing kam. Ngan rung hapo ing bad ngan shombam lambad u mauru lambad nga kaktinu ble Ni singyungu ya uble. ko pera bangai beira au kris ni ai mu ya uble trakendrat namarba ula ai lad yangi ban snga ya kaktinu ble nakajito bakoi man kasni Kakasi Catholic TV Kawanra Hanyi Yakaktinu Blay Ngidon kam bersngap Yakaktinu Blay Man kasni Kenangba ngintip Yakamon jengu Blay Kenangba ngilaban le Yakamon jengu Blay Hakajingim jengi Kawaman kasni Kum kibangai Hau Blay Kum kiba yai hakalung ti jongo Chris ngide balle akamon jongo blay hakajing jongi o Chris walale akamon jongo blay barkum joro kito kiba ngai hau Chris kide balle akamon jongo blay bat balle akamon jongo blay ngide banti akamon jongo blay haba ye kusan yakaktino blay haba ngesngap yakaktino blay haba nyepule yakaktino blay ngentip yakamon jongo blay bar ngin yolar ban yai hakalang ti jongo dakabele yakamon jongo mandakasni kaktino blay ka on yangi hakmi ngayeng hajingkam bar ngatit Leda uno un yesno yakasur jonga bad un pli yakajingkang ngan rung hapo ying bad ngan shong bom lem bad u mauro lem bad nga ko perabangai behirau Christ ngide ban kusam shipo shapangkine kiti Kibadon ka jinot ka bakam jini. Hake yin kasam jungi. Lada don kibri kibakwa ban wandrung hai yin jungi. Shua kirung hai yin. Kinsakali. Lada kila ban rung hapo yin. Lada don ka signboard ne lada don kano ka sign ba kibri yem don ha kata ka ying kito kibri kinam rong lada ki yoyi ba ka jingkang lakang kil le kre teng kibri ki don hapo ying but ketika perde lakang but leda kiti but don't kibri hapo ying hakata kapor kinti ya kejika kaktin ublay ka on hakmi ngayeng hajingkang but ngatid ko para bangay bayraw Chris Ublay ukwa ban sa badni namarba uyid yangi lada uday ban sa hangi ngidai ban ailan yawo
Naman ba uyi dia ni ukwa ba ngin pidiang yau ukwa ban saha ka donu junyi udon hajan ka jingkang uwam nga yen ha jingkang but ngati ko para bangit bailha ukres ublei uti ya ke jingka ukwa ban rung hakadonu junyi ukwa ban ayangi ke jinkmen ukwa ban kerku yangi daka jinksu uyen hajingkang but uti Nomor ba man kasni ngidon pun ki jing perkat ngim yos ngau ya katakan jing ti ngidai ban shaskor ngidai ban puson ublei uyen hajingkang but uti ngidai ban pli akadolur junyi nomor ba katin ublei ka om lada uno uyos ngau ya kasur jonga badun pli akajingkang ngan rung hapo ying lada ublei udai ban rung akadolur junyi ngidai ban yos ngau ya kasur jongo ngidai ban yos ngau ya kataka jingti ublei uying haka jingkang bad uti ngidai ban yos ngau ya kasur jong kataka jingti bad ngidai ban pli ya ka jingkang ladani pli ya ka jingkang ublei unrung hakadolur junyi ko para bangai bairau kris ngidai ban pusan sapang kine kiti ngi pli ya ka jingkang ngi pli ya ka dolur junyi nakamin ja kane ka perte ka dolur junyi ka da daka perte ni prakash panka spa jangka perte ni prakash pange paisa tangka jangka perte ni prakash panka bor jangka ne ka perte ni prakash pang bon ki balong jangka perte nomor ba kajing perkar kalon sapang kane kaperte kuno baniyo ya kanam hakane kaperte kuno baniyo ya kabor jong kaperte kuno baniyo ya ke pesa tangka na kaperte barkum ta terte kadonu jungi kadap da kaperte ngidai ban penkudi ya kadonu jungi bad ngidai ban duai terpad yau ublei traiken rad ban wan rum hakadon junyi ngidai ban pen kudi hakadon junyi kanang ba en sadon chaka nakamin chau ublei hakadon junyi andala pen kudi hakadon junyi ngidai ban saskor ya kaktin jungo kaktin ublei ka om hakmi ngaya haji kang bar ngati ngidai ban saskor ngidai ban yosna leda uno un yosno ya kasur jonga
bad wan pli ya ka jingkam ngan rung hapo ying bad ngan sombam lambar o mauro lambar nga oblei o kwa ban wan rung hakadon jongi ngidei ban yosngau ya kasur jomu ngidei ban yosngau ya ka jingtir ngidei ban pli ya ka jingkam ngidei ban pli ya ka donur jongi ban ngidei ban sa ba ublei trakendrad un wan rung haka donur jongi ladani pli ya ka jingkam wan rung hapo yin wan sombam lambad ni bad ni lambar o ko para bangai bahira o Kristo lada ublei udon banyi kajingin jungi kanlong kabadap da kajing so lada ublei udon banyi kajingin jungi kan yai da klangti kabajai jai lada ublei udon banyi kajingim jungi kan long kabadap da kajing man ni wadia kajing man jonga pertei Henry ka nyeti kajing man jonga pertei kalong tang sipor dei ublei ubalaban ayangi ya kajing man kabashisa te minta kadbagi pusan sapang kane kaktin ublei na kajing to bakoy tong nya kan mau ban saskor ya kaktin jongo ngidei ban yosngau ya kasur jongo ublei wo yin hakajing kang bar utin ngidei ban yosngau ya kata kasur bar ngidei ban pli ya kajing kang ngidei ban saba un wandrum hakadonul jungi kanang ba kajingim jungi kanlong kabadap da kajing kerku hakane kapor kadba ni puson ya kane kaktin na kajing to bakoy to nya doi kapar ya ublei tracken rajungi ban yarap yangi ba ban yarap yangi kanan ba ngin snap ya kasur jongo ngin yosnau ya kasur jongo ngin pli ya kajing kam bat ngin sa ba un ban rong hakadon jongi in yaro ya Jesus Christ Jinom la jinom. Amen. to ni ya duai oblei pawdan borbaro ni aingu yami nakabinda kajinga ye bakajikar ko jimi khamtami ni aingu yami nakabinda kaktin jimi manda kasing la yolat ban snap ya kaktin jimi naka kasi katrik tv able tracking drato kar ku yani kaktin jimi ka om ba me i yani me kwa ban wan ro hakadonu jimi able tracking drat toker ku yani to yara pingi ban pen ku ya kadonu jini bonsin ni perkat sapang ka jingyum jini sapang ka yin kasam jini sapang ki jingfre jini sapang kane ka perte andre ni klek ban perkat sapang ka jinga yi juni able trekendrat ka jingyum jini ya kane ka slapate ka dap da ka jingi ber ka jing sitong able trekendrat to kerku yangi to shinno yakine ki jinge baro to yarap yangi ban kan mau yawe yame man la kapor to kerku yangi ko try to ai yangi ka jing ko jingkia to kerku ya ka yin ka sabjungi to kerku ya ki to baro ka badona ka yin ka sabjungi
metip ya ka jing ron kam jeng iwai par ha ka yin ka sam jengi to kar ku ko try ya baro to ai ya ki baro ka jing ko jing kia ber ka jing su jing sign able try kan rat ha ka jing yu jengi ni kwa ban tur saprang to kar ku ya ka jing tre jing ta jengi to ai yangi ka bang ka di ka babyang to ai yangi ka jing su jeng me ai ba ka jing su jeng me kan don ha ka don jengi ha ka yin ka sab jengi ha ka shno ka taw jengi bada ka ri jengi baro ka wei able try kan rat to kar ku yangi men da kasni na ka jing to ba ko ngelayas no ba me don but ni me kwa ban wan rong ha ka don jengi but lada me dai ban wan rong ha ka don jengi ni dai ban yes ngau ya ka sur jong me ni dai ban pli ya ka jing kang ni dai ban pli ya ka don jengi lada ni pli ya ka don jengi men wan rong ha ka don jengi but men kar ku yangi able try kan rat to mak noi ki po jengi bun sin ngila yai sak ma ngila yai jingai na kalang tri jong me ngila yai da kalang tri ba bakla able try kan rat to map ya ki po jengi to pen ku ya ka don jengi to yarap yangi ban pli ya ka don jengi na ka bitta jong me to wan sa ha ka don jengi but to kar ku yangi da ka jing su jong me da ka jinga yi jong me knan ba ka jingim jingi kan yai barabor kalang tri jong me but ngin yaro ya me man la kapor ni kwan ya kan ya daw ko sutrai juni Amen. ko pa juni Ubah beneng kan long ka bakoi ka kerteng jong mi kan wan ka hima jong mi kan long ka mon jong mi ha ka kendo ubah beneng to yang i mindra ka jing pam jong i ka bahala kasni ban to ma biangi ya kiring kang jong i kumba ni ru mi ma pe padas ni yang i but what ya lam yang i shaga jing penshoi Henry to pila yang i na ka padas new amen kublai ko Maria kepada jingai putrai berdon berpala kerku ya pananting kente badla kerku ya buso pajang pau Yesu ko Maria bakui takmi jong ble tuduai nagadita jongi nongko minta pada kapar ka jingyar jongi amen kaburom hau pa pada kumbar minsi bakui kumba halalong kamendang kong kumcu minta berbarabor jinom la jinom amen utrai undon rengkat bepi rengkat berbiru kublai badan bor baro uppa badu ukun badu min simbapur unkar ku yapi amen ko dono ko kita mujisun to isne yangi ko Maria ko dunia rakit Kristen to duai naga binta jongi ko Joseph bakoy to duai naga binta jongi ha katan pa badu ukun badu min simbapur amen ini roh Yesus Kristus jinom la jinom amen